Zacznijmy od modlitwy. Commençons par la prière, Ponieważ jesteśmy pod krzyżem, tak jak Maryja. parce que nous sommes près de la croix comme Marie. Zdrowaś Maryjo. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chwała Ojcu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Il était au commencement, maintenant et toujours, dans le siècle des siècles. Wszyscy nasi święci. Tous les saints et patronowie, saintes de notre patron, priez pour nous. Amen. Amen. Tu parleras fort, Marie-Chère? Oui, moi je parle fort, par Grégoire pas extrêmement fort. Proszę, niech Marysia się sama przedstawi nam tu. Moi je m'appelle Marie, je suis JL7, polonaise, et de 2000 à 2000, je viens de Varsovie, et en l'année 2004, avec Père Grégoire, on a commencé l'école de Pologne. Jestem ksiądz Michał Kłysz. Je m'appelle Michał Kłysz, prêtre. Jestem absolwentem Dzieci Światłości Je 4 i suis 5 l'ancien des enfants de la lumière à l'année 4 et 5. i obecnie pracuję jako wikariusz w parafii w Puławach. Et maintenant, je travaille comme les vicaires dans la paroisse près de Lublin qui s'appelle la ville Puławy. Mam na imię Grzegorz. Mon nom, c'est Grégoire. 33 lat jestem księdzem. Depuis 33 ans, je suis prêtre. Ponad 25 lat byłem księdzem diecezjalnym. Plus que 20 ans, j'étais le prêtre diocésain. I wtedy właśnie Et razem z Marysią en prowadziliśmy ce moment-là, szkołę. avec justement Marie, on a commencé l'école Les Enfants de la Lumière. A od ponad Et, 7 lat et jestem plus we wspólnocie que 7 ans, je suis dans la communauté, Słudz Ducha le Pocieszyciela. serviteur de l'Esprit Saint Consolateur. Na razie jest nas 3. Pour le moment, on est 3. Nasza duchowość Notre spiritualité tire de Carmel a nasza misja et notre mission zmierza do se dirige vers towarzyszenia duchowego, l'accompagnement spirituel aux prêtres, les personnes consacrées, szczególnie takim, surtout którzy doświadczają ceux qui trudności, passent par kryzysów. certaines difficultés, les crises. Generalnie En chcemy général, nous voudrons bardziej poznawać plus Ducha Świętego, connaître l'Esprit Saint, kochać Ducha Świętego aimer l'Esprit Saint i głosić Ducha et proclamer l'Esprit Saint. Świętego. Czcić właśnie. Glorifier, louer l'Esprit Saint. Ojca Danieląż Euh, spotkałem Le Père Daniel Ange, je rencontrais première fois au 97 ans, en 1997, pardon, na takim dużym pendant la grande spotkaniu młodych, rencontre de jeunes Otką, à Hautecombe, organizowała Szymona. qui était justement organisée par le Chemin Neuf. Kiedy wróciłem Quand do Polski, je retournais en Pologne, biskup polecił mi posługę et wobec młodych l'évêque diecezji. m'a confié le service auprès des jeunes. Przypomniałem sobie, Et je me suis rendu compte, je me suis rappelé que justement je rencontrais Daniel Lange et justement j'entendais sur son école. i po tych moich Et kilku après latach quelques pracy années de jako travail duszpasterz młodzieży, comme les aumôniers des jeunes, zrozumiałem, j'ai że młodzi compris potrzebują que bardziej le formacji jeune, niż akcji. nécessite plutôt la formation que l'action. I stąd l'activité. nawiązałem kontakt z Danielem. Et justement, Daniel wysłał mnie na myśli. j'ai essayé de prendre le contact avec l'école directe. L'école m'a envoyé vers Marie. Przez Et kilka lat pendant plusieurs années, funkcjonowała taka wspólnota młodych, która poznawała existait szkołę, justement chodziła la do Paweł. communauté de jeunes qui essayaient de connaître l'école, voyager vers le Prathlon, passer certains temps là-bas. I przy wizycie Daniela Et w pendant Łodzi la rencontre, pendant la visite de Daniel Orge à Łódź, au centre de Pologne, on a organisé la rencontre avec l'évêque, l'archevêque,
żeby przekonać pour biskupa justement o możliwość convaincre rozpoczęcia l'archevêque formacji de commencer l'école, la formation d'école. I ku naszemu zaskoczeniu biskup Et on od était razu się totalement zgodził. surpris que l'évêque était d'accord. Nie trzeba było go przekonywać. Daniel Sûrement był pas, przekonywujący. seulement Daniel a été justement convaincant, justement, il a convaincu Daniel, et l'archevêque, même s'il n'était pas nécessaire, parce que l'évêque était ouvert. Jeszcze chociaż krótko powiem o doświadczeniach szkoły, bo I nasze doświadczenia są Vraiment, trochę inne de manière niż bref, we Francji czy justement, pewnie niż on partagera, je partagerai justement l'expérience d'école de Pologne, parce qu'ils sont tout petit peu autres que l'école mère JL. Przez pierwszych 5 lat D'environ première podejmowaliśmy 5 formację młodych, ans, on a commencé la formation des jeunes którzy qui, dzielili czas formacji ze justement, studiami albo partageaient pracą zawodową. les temps de formation avec ses études ou leur travail professionnel. Po 5 latach Après 5 ans, ruszyła fraternia, druga justement, fraternia, która już miała taki kształt jak we Francji. dans le même temps, quand existait l'école avec le travail ou les études, on a commencé la fraternité, les deux gens qui sont totalement consacrés justement pour une année donnée à Dieu. Czyli przez ile? Kolejnych 5 lat mieliśmy dwie fraternie. On a marché à 2 pas, donc fraternité plein temps, fraternité mi-temps. Ensemble, on a fait le chapitre, les temps de formation pendant le week-end. A poza tym mieszkali w osobnych Et domach. sinon, ils ont habité deux autres Dwie fraternie. maisons. Mais c'était deux fraternités dans la même école. I po tych już 10 latach Après ces okazało 10 się, ans, że on a vu trudno jest c'est zaprosić très młodych difficile do przerwania studiów czy justement de pracy demander aux gens, i aux jeunes, wyłączenia się na cały rok justement na formację. d'arrêter ses études, leur travail pour donner une année complète. I wróciliśmy do tej Et on a retourné pierwotnej aux formy. formes, Ograniczyliśmy się właściwie. Nie? on a plutôt se limité Dzielenia pour cette formacji ze studiami forme, albo pracą. justement faire la formation en même temps que les études ou le travail. Nad tą koncepcją oczywiście można się zastanawiać, ale Sûrement główny on plus peut, widzimy taki, on peut réfléchir sur cette forme qu'on a vécue, mais un atus, on a vu że młodzi, którzy que nie le opuszczali jeune studiów czy qui pracy n'ont zawodowej, pas łatwiej im było laissé wrócić do świata son po travail ou les zakończeniu études. formacji. Après la formation, plus facilement on retrouvait la vie quotidienne, la vie courante. Bardziej byli jednak w nim Il était osadzeni. plus enraciné toujours d'une certaine manière W pewnym pendant cette sensie période. pod tym kątem była to jeszcze bardziej szkoła życia. Et en regardant ça, on a remarqué que c'est vraiment encore plus l'école des vies. Bo nie ulega wątpliwości, że Chrétien, godzenie tego było bardzo trudne. Parce que faire justement cet équilibre, vivre cet temps formation, travail ou les études, c'était très exigeant. Ponieważ ja nie jestem absolwentem szkoły Jeunesse Lumière, Moi, je ne suis pas l'ancien des enfants de la lumière, des écoles Jeunesse żeby Lumière. lepiej poznać tą rzeczywistość, podjąłem studia Tout simplement pour mieux connaître, justement, je commençais les études, de scruter la spiritualité. i właśnie do tego powstał ten doktorat, który Et c'est pour ça który est ma apparu tytuł Szkoła Jeunesse les Lumière doctorats. ojca Daniel Lange, próba syntezy duchowości. Les titres de doctorat, możesz mi odwrócić, l'école Jeunesse Lumière du Père Daniel Lange, essai de synthèse de la spiritualité. Właśnie, żebym ja lepiej tą duchowość rozumiał i żebym mógł też Pour przekazywać moi, innym. je peux mieux comprendre cette spiritualité de cette école et mieux redonner, transmettre. Jedno z głównych odkryć, o których Un będę des mówił plus później, grands découvertes, dotyczących ou je dirais après, tego studium, c'est justement qui touche à ce travail scientifique, to taka świadomość, c'est że une jest to conscience duchowość, que c'est un spiritualité przerasta szkołę. qui dépasse l'école, Jest tak bogata qui est i tak tellement riche, wszechstronna, że tellement de différentes dimensions qu'elle wielu inspire do potem podejmowania plusieurs różnych personnes zaangażowań, prawda? qui
prend les différents engagements, différentes œuvres. No i stąd pomyślałem Et sobie, że taka c'est- książka c'est- może c'est komuś pour też ça- pomóc. C'est pour ça cet livre, Niekoniecznie w prowadzeniu cette édition szkoły. de doctorat pourra aider aux autres, pas forcément pour faire l'école, mais faire tout simplement l'apostolat. Ou, Tyle, jeśli chodzi o s'il moje s'agit, wprowadzenie. c'est Teraz poprosimy, żeby l'introduction. wprowadził Et swoje on laisse maintenant doświadczenie la ksiądz parole Michał, que który Père później Michał chodzi o podobną drogę. partage son expérience. Il a plus tard commencé, entré justement dans cette spiritualité. Więc Pardon, ja, ça va au niveau de son? Très bien. Ok. C'est bien. więc ja odkryłem swoje powołanie Moi, j'ai découvert ma vocation podczas 2 lat pendant Dziecię 2 Światłości. années en Les Enfants de la Lumière. I Et kiedy zostałem księdzem, quand j'ai devenu prêtre, pojawiła się możliwość studiowania na apparut Hulu. la possibilité de faire les études à l'Université catholique de Lublin, enfin mais cool, Ponieważ parce que wpływ duchowości Daniela Onż był i szkoły, j'étais tellement imprégnée par la spiritualité et par Daniel Onge. był dla mnie kluczowy, C'était vraiment l'essentiel pour ma vocation. to postanowiłem J'ai napisać décidé justement de Pracę. d'écrire le travail Na temat scientifique sur ojca Daniela Onż, Père teologia życia Den- duchowego. Père Daniel Ange, la théologie de la vie spirituelle. Théologie de la spiritualité, en fait. Postaram się krótko De przedstawić manière assez brève, j'essaye de décrire justement ouais, treść tej l'essentiel justement de cette recherche. pracy. Celem było ukazanie doświadczenia Le duchowego but, c'est justement montrer l'expérience przekazywanego spirituelle przez ojca Daniela i qui szkołę est Rzeszowie transmise par le Père Daniel Ange et son école, jako konkretnego sposobu comme, zdobywania świętości. comme le bien précis modèle d'appartenir, d'arriver aux saintetés. Również było celem C'est le but de ce doctorat a été zaprezentowanie myśli teologicznej présenter le Ojca pensée Daniela théologique de Père Daniel Ange, jako spójnej teologii comme życia duchowego. justement la théologie complète de la vie spirituelle. I duchowość Daniela I- została przedstawiona Et la spiritualité de Daniel Ange a été montrée comme przy pomocy metody teologicznej, était présentée par la méthode théologique. którą składa się opis historyczny, Que justement, cette découverte, c'était la partie de cette méthode, c'est une approche historique, teologiczny, théologique, wyjaśnienie, explication, rozumienie i teza. compréhension et le thèse définitif. Zacząłem L'approbation więc des thèses. od Donc, opisania środowiska duchowości Premièrement, ojca j'ai Daniela, essayé de décrire justement les milieux dans lesquels Daniel a grandi, voilà, czyli od ukazania et skrótowo historii de montrer justement de manière brève Francji, Belgii, l'histoire de Najnowszych France, de historii, Belgique, najnowszych. les plus récentes histoires de Belgique, France, etc. Kościoła we Francji, L'école, Belgii, l'école de France, de Belgique, także życia rodziny ojca Daniela justement la vie de la famille i jego biografię. et aussi toute sa biographie. Następnym krokiem było Le pas d'après, c'est ukazanie źródeł montrer duchowości ojca les Daniela. sources de la spiritualité de Père Daniel Ange. Więc sam ojciec Daniel Père Daniel Ange ukazał je a w formie dit drzewa. comme justement un certain arbre. Więc korzeniem duchowości Justement, le racine de cet arbre, de la spiritualité, jest objawienie Boże, c'est justement Pismo Święte. la parole de Dieu. Jakie jest objawienie po francusku, Grzegorz? Ale to już nie zostanie, Pismo Święte. Ouais. Révélation, voilà, révélation, et bon, la parole de Dieu. Voilà. Dniem tej duchowości Justement, le tronc, jest tradycja monastycznego c'est wschodu, justement la tradition monastique de l'Occident, de l'Orient et l'Occident. z tego De dnia ce wychodzą gałęzie tronc, il y a des branches
I są w Et- nim duchowość świętej Teresy od dzieciątka Jezus, ce sont bo musisz wolniej. Karola de Foucault, Musisz wolniej. La théologie de Petite Thérèse, de Charles de Foucault, oui. papieży Pawła VI, Jana Pawła II Surtout i les Benedykta papes, XVI, la pape Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. a także szkoły duchowości związane z Franciszkiem Et i Dominikiem justement l'école liée avec la Saint-François et Saint-Dominique. oraz Et, ruch odnowy charyzmatyczny. et le renouveau charismatique. Kolejny krok to Et le pas d'après, wskazanie etapów życia duchowego montrer ojca Daniela Onsz. l'étape de la vie spirituelle de Père Daniel Onge. Pokrótce. En général, Było to Oui. początek C'était- przyjaźni z Bogiem justement le début de l'amitié avec Dieu w środowisku rodzinnym, dans le milieu familial, kontakt ze światem cierpienia w szpitalu rencontre avec le monde des souffrants pendant son service, pas militaire mais civil, odkrywanie drogi découvrir, ubóstwa duchowego, découvrir le chemin de la pauvreté. odkrycie świata uśmiechniętego de- ubóstwa w Rwandzie, À Rwanda, découvrir la joyeuse pauvreté. początek misji Dé- ewangelizacyjnej début w de la Europie, mission apostolique en Europe, odkrycie charyzmatycznego découvert wymiaru Kościoła, justement les dimensions charismatiques d'Église, odkrycie zagubionej découvrir młodzieży, le jeune perdu, nabywanie tożsamości kapłańskiej, justement apprentissage d'identité sacerdotale, otwarcie na znaki découvrir czasu, misja prorocka. l'ouverture vers les signes de temps. W szkole młodych Jeunesse Lumière ku całemu światu. I jeszcze raz, bo skomplikowane są te tytuły bardzo. W szkole młodych Jeunesse Lumière. Découvert et justement toute l'expérience liée avec l'école de Jeunesse Lumière. Najważniejszym punktem pracy L'essentiel point du travail, c'est było ukazanie istoty życia découvrir duchowego, justement l'essence ou l'essentiel de la vie spirituelle duchowości Ojca Daniela dans Onsz. la spiritualité de Daniel Onge. I składa się ona Et cette... z 5 punktów. jeszcze raz, co to było? To była teologia? Co to teologia? L'essentiel de la spiritualité, consiste à 5 points. Źródłem i celem życia jest Trójca Święta. Minuta. Strasznie trudnego, ale dobrze. Les sources et le but de la vie, c'est la Sainte Trinité. I tutaj ojciec Daniel Et powiedział, że Daniel Onge a dit que, i właściwie też zawarto w motcie, et il a exprimé ça dans un certain motto, donc c'est une parole qui a même comme devise de cet doctorat. tout voir, sentir, vivre au-dedans même de toi. Vous avez compris. Tout voir, sentir, vivre au-dedans même des trois. C'est les devises du doctorat qui consiste la théologie de la spiritualité. Tout voir, sentir, vivre au-dedans même des trois. Powiedział też, że istotą ponad wszelką istotę, centrum wszystkiego jest Bóg Trójca Święta. Que le centre de tous les centres, c'est les Trinitas Saintes. Sainte Trinité. Oczywiście zawarto w swojej najważniejszej książce, C'est exprimé dans le livre principal justement qui touche justement la Trinité. Le Train de Feu. Les trains de feu, oui. Dobrze. Drugi punkt to jest Deuxième point dans l'essentiel de la vie spirituelle, droga do świętości wiedzie przez pustynię serca. le chemin vers la sainteté passe par le désert des cœurs. I jest to etap, w C'est- którym istotne są C'est l'étape où il est important
Modlitwa la prière ożywająca życie qui człowieka, vivifie, formacja la polegająca formation na poznawaniu Boga qui concerne la connaissance de Dieu i życie braterskie. et la vie fraternelle. S'il faut répéter quelque chose, vous me dites. Oui, Pardon, répétez parce que... le deuxième point. D'accord. Deuxième point, c'est le chemin vers la sainteté passe par le désert de cœur. C'est une étape où ils sont importants. La prière qui vivifie, la formation qui concerne la connaissance de Dieu et la vie fraternelle. Oczywiście Zdania są poruszające złożone, dlatego ja pytam, czy trzeba powtarzać, więc to dlatego jest skomplikowane. Oui, vas-y. Continue. Tutaj mówi Daniel o modlitwie jako Daniel parle samej de la istocie prière duszy comme życia chrześcijańskiego. que c'est le centre de l'âme des chrétiens, Że nie ma nic bardziej qu'il n'y a ważnego, pas plus grand, que les choses plus importantes, że traktują jako oddychanie. que c'est comme les souffles, comme les respirations, la prière comme les respirations, Że modlitwa włącza w życie que Trójcy Świętej. justement la prière fait nous entrer dans la vie trinitaire. I tutaj właśnie jest to porównanie do Et źródła. que justement, modlitwa jako źródła, cette które w nas comparaison, jest. la prière comme la source qui est au-dedans de nous. Kiedy mówi o formacji, to Quand il parle de la formation, ukazuje ją montre jako comme sposób poznawania Boga la façon de connaître Dieu i wejście w jeszcze większą et miłość Boga. entrer par ça, par la connaissance, justement connaître et aimer. Aimer pour connaître, voilà. Z kolei życie Et braterskie la jako vie wywodzące fraternelle się z Trójcy Świętej. qui est tirée des relations entre trois dans la Trinité, la relation Że dans la jest ono Trinité. weryfikacją C'est naszej justement la miłości do Boga. vérification de notre amour vers Dieu. Trzeci centralny Troisième point central de la vie spirituelle, punkt jest misterium Eucharystii. c'est la vie spirituelle et le mystère d'Eucharistie. Mówi o niej jako o źródle i szczycie życia Justement, qu'on l'a dit, chrześcijańskiego, o sercu przede wszystkim. comme le cœur, comme le centre et sommet de la vie chrétienne. Zwraca La source uwagę na et temat, sommet de la vie chrétienne. Montre Montre, inaczej niż jest to w tradycyjnej teologii. c'est un peu autrement que dans la théologie traditionnelle, on peut dire. Na obecność, na tematy właśnie wiodące obecność, C'est justement, Eucharystie jako obecność, il se concentre l'Eucharistie comme la présence, uzdrowienie la guérison i uczta. et le repas de noces. Nie, uczta? Oui, oui, le repas de noces, oui. I czwarty punkt. Et quatrième point, l'essence. Uczestnictwo w liturgii daje siłę La participant dans la liturgie donne la force do podążania drogą de dla suivre Królestwa le Bożego, chemin du royaume de Dieu, czyli pełnienia misji, c'est-à-dire d'accomplir la mission, kochając miłość Boga aimer l'amour, Dieu et l'Église. Encore je répète, la participation à la liturgie donne la force de suivre le chemin du royauté, c'est-à-dire d'accomplir la mission, aimer l'amour par grand A, donc amour Dieu, et l'Église. misja jest udziałem Que justement, la mission, c'est une participation dans le désir de Dieu Jego miłość została pour przyjęta. que son amour est accepté et accueilli. Gdy mówi Daniel o Kościele, Quand Daniel to parle wskazuje sur l'Église, na misterium Kościoła jako il ciała montre justement Chrystusa, z którym się utożsamia. l'Église comme le corps du Christ avec lequel il est associé. I ostatni Et punkt, la dernière point, do wiecznej radości w Bogu la conformation intérieure à Marie prowadzi wewnętrzne upodobnienie się conduit do Maryi. à la joie éternelle de Dieu. Voilà. La conformation intérieure à Marie conduit à la joie éternelle en Dieu. Vas-y. Je comprends pas le mot conformation. Conformité, pardon. Ressemblance. Ressemblance, voilà, pardon. Et, C'est conformité, Thierry, il faut dire, pas conformation. je comprends. Conformité, d'accord. Według Conformité. Daniela Selon Daniel Ange, chrześcijanin może wzrastać tam, gdzie wzrasta Syn et, le chrétien peut grandir là où Jésus a grandi. Boży.
Etapy ziemskiej egzystencji człowieka porównuje do L'étape terrestre de la vie humaine. do życia w łonie Maryi. I jeszcze raz, etapy czego? Ziemskiego życia Et étape de la vie terrestre, porównuje do życia w łonie Maryi. ale człowieka. Człowieka. Ok. L'étape de la vie terrestre de chaque homme, il compare dans le développement au sein de Marie. Dobrze. Więc widzimy, On voit że istota życia duchowego que l'essence, le centre de la vie to spirituelle, jest to wszystko, co zawiera się w regule życia. c'est tout est concentré dans la règle de vie, dans le livre de vie en fait, Czym żyje finalement. szkoła? De quoi vit l'école. Ostatni Et la rozdział dernière Merci. chapitre de doctorat, to jest podsumowanie Que- teologiczne. que justement le résumé théologique. Więc tak mówiąc najbardziej ogólnie, En disant de manière extrêmement générale, Daniel nie tworzy jakiejś nowej drogi Daniel życia duchowego. ne crée pas. Nie było jego celem stworzenie. Voilà, son but, ce n'était pas créer un chemin très spécial, on peut dire, Ale podkreślenie Autre. w tradycji tego, co najbardziej mais istotne. montrer dans la tradition de l'Église par les grands T les choses qui sont importantes, ouais, pour aujourd'hui. Można powiedzieć, On peut dire chrześcijanin w ujęciu ojca Daniela, que le chrétien, dans... Gdzie ty jesteś na tej stronie? Bo a tutaj taki przemieniony. 6. Tutaj wcześniej. O, a nie. Nie, właśnie. Dobra. No mów. Que chrétien, To jest kontemplatyk i ewangelizator. et la même temps, c'est contemplatif et évangélisateur, Uczeń i misjonarz, disciple et missionnaire, mistyk i praktyk, mystique et praticien. pustelnik i Ene- członek wspólnoty. Un ermite est la même temps un membre de la communauté. Wizja życia duchowego przedstawiona przez Daniela La vision de la vie spirituelle montrée par Daniel nie Ange. jest przeznaczona jedynie em, dla uczestników formacji. Poczekaj, ja znajdę ten fragment. Bo to właśnie to jest problem, że ja mam łatwiej, jak mam to przetłumaczone. Oui, un chrétien, c'est aussi contemplatif et évangélisateur, disciple et missionnaire, mystique et praticien, un ermite et un membre de la communauté. Pokaż mi ten fragment, wiesz co, bo mi jest łatwiej tłumaczyć to, co przetłumaczone. Voilà. Ja już widzę. Tak. Mów jeszcze raz. Duchowość tę można realizować w każdym powołaniu. Il faut ajouter que les destinataires d'une telle vision de la vie spirituelle ne sont pas seulement les participants de la formation d'École Jeunesse Lumière et ses anciens. W seminariach, Cette spiritualité peut être réalisée dans chaque vocation, dans les familles, les séminaires, les ordres religieux, w różnych wspólnotach, dans w les życiu indywidualnym. différentes communautés et dans la vie individuelle. Daniel Ange proponuje konkretną Le drogę do Père świętości, Daniel Ange propose un chemin spécifique vers la sainteté którą sam stara się podążać, qu'il essaye wprowadzać, lui-même de suivre et wprowadzać na nią kolejne d'introduire pokolenia. des générations successives de jeunes. Merci beaucoup. Merci. Je peux poser une question? Oui, maintenant. C'est le moment? Oui, teraz są pytania. Tak, teraz pytanie do... Oui, c'est maintenant les questions au premier docteur. Docteur qui a parlé tout à l'heure. Donc, docteur, Docteur, księże doktor. j'ai une question qui est triple. Pytanie jest potrójne. Comment avez-vous eu accès aux écrits en langue française étant polonais? Aha. Et Et est-ce que ça a été exhaustif? La to było deuxième wystarczy. question, je m'en Drugie souviens pytanie. plus. Czy to jaki był dostęp? La i czy to troisième, wystarczy? Ah, le deuxième, c'était quoi? ça Ça va ne se souvient revenir. plus. Ça va revenir. Et je ne me souviens plus. Ok. Et la troisième, La troisième, c'est au niveau baptismal. Au Est-ce niveau que ces 5 points Czy te 5 punktów décrits là, opisane à tutaj l'instant, przed chwilą, est-ce qu'ils ne sont pas contenus czy nie są zawarte w
dans une dynamique w de dynamice vie baptismale, życia chrzcielnego, propre à tous les chrétiens, oui, propre à tous les chrétiens. właściwe dla wszystkich chrześcijan. Dobrze, to odpowiem na pierwsze pytanie. Première question, Ale to réponse. dobrze, Oui, 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 oui. To co myślałem, tak? Ah oui, la deuxième, c'était est-ce que le Père Daniel Ange se retrouve dans cette description des 5 points? Voilà. Est-ce que vous avez échangé ensemble? Czy Daniel odnajduje się w tych 5 opisanych punktach? Czy byście na ten temat jakoś dyskutowali? Tak. Przede wszystkim te 5 punktów są w regule życia. Première chose, c'est que ces 5 points sont déjà dans le livre des vies. Więc rzeczywiście to jest C'est vrai, kod chrzcielny, c'est justement code baptismal. ale tak samo możemy Mais powiedzieć on peut dire o każdej que duchowości chrześcijańskiej. on peut dire la même chose sur chaque spiritualité. Rozpakowaniem tego kodu Il est chrzcielnego, chaque ale na spiritualité, inny sposób. franciscain, dominicain, c'est un débalayer le przykład code baptismal. duchowości- Nie tak głośno, poczekaj chwileczkę. Cet code baptismal est déployé de différentes manières dans différentes spiritualités. Przykład jest pewne podobieństwo do duchowości dominikańskiej. Et par exemple, il a certaines ressemblances à la spiritualité dominicaine. Tam są niemalże takie same punkty jak Grosso modo, on peut dire que ce sont le même point que chez Daniel Ange. Więc na tym polega też bogactwo C'est Kościoła, justement à soi consiste la richesse de l'Église, że Duch Święty que wzbudza l'Esprit Saint różne sposoby realizowania justement fait monter les différentes manières czego? sztuk, realizowania powołania chrzcielnego. Réalisation de la vocation baptismale. A to pierwsze pytanie o książki, dostęp i tak dalej. Gdy chodzi o dostęp S'il do s'agit źródeł, des écrits, de sources sur quelle base les doctorats, c'est to większość książek jest w języku polskim, majorité, plus que 30 livres est traduit en polonais. a duża I część też le jest reste- dostępna w wersji elektronicznej. Et majorité des livres j'ai eu accès par le moyen d'internet et Dodaje les też możliwość traductions tłumaczenia. automatiques. Z polskiego na francuski. Et est-ce que Daniel Ange était au courant et a lu le Czy document Daniel et był il y a na eu un bieżąco, échange czytał avec lui doktorat en cours z nim d'écriture. i tak dalej, w trakcie pisania, powiedz ile razy żeśmy się spotykali i tak dalej. Dziękuję za pytanie. Merci pour la question. Parce que j'ai aussi fait un peu de théologie, mais Ja również doctorat, trochę. 3 razy, 4 razy. j'ai Tak, travaillé sur un peintre que j'ai rencontré. Ja pisałem, C'était ja, très intéressant d'écrire avec lui. że ja jestem troszeczkę też teologiem, no nie na poziomie doktoratu, ale pisałem na pewnego malarza i to było fantastyczne spotykać się z nim bezpośrednio wiele razy, nie? I tworzyć razem to. Były takie spotkania. Oui, on a eu la rencontre tête-à-tête. Owocem jednego z nich Le fruit cette rencontre była publikacja, która też stała się źródłem dla apparu une autre livre qui est sur base sur cette doctorat. C'est un interview avec Daniel Ange. Pytałem też Daniela o Że- etapy życia duchowego. Oui, przepraszam, powiem teraz dosłownie, bo chciałam co innego powiedzieć. J'ai parlé avec Daniel Ange sur les étapes. J'ai posé les questions au niveau des étapes de la vie et tout ça. Donc on a établi le titre et les étapes des doctorats avec Daniel Ange. Ce sont les réponses, d'une certaine manière, aux questions dans les différents chapitres. Et quand est-ce qu'il est publié en français? Kiedy będzie opublikowany po francusku? Ça dépend de vous. Ah, bravo! Le polonais. Alors, la traduction automatique, elle est pas mal. Elle est pas mal. Je vous dis, parce que le compte rendu de l'atelier d'aujourd'hui, j'ai même traduit et j'ai, voilà, une petite. On va avoir des documents. Voilà, vous pouvez m'en. Wszystko jest w książkach Daniela. Co tutaj jest w doktoracie? L'autre question.
Pardon, c'est un peu scientifique. Doctorat, c'est quand oui. même certaines recherches scientifiques. C'est pour ça que c'était un peu... Mais on a voulu que ça soit vif. Donc, s'il y a l'autre... voilà. Dans le contexte français, Contexte français. d'études de théologie, Studia teologiczne. je ne suis pas sûr Nie aujourd'hui jestem que pewny, si un czy étudiant proposait une thèse sur un prêtre vivant, il Żeby aurait le droit de faire la thèse, że ktokolwiek qu'il soit validé sur, sur mógł cette pisać étude. na temat księdza, który żyjący i jeszcze, że będzie ten doktorat przyjęty i zaakceptowany. Tutaj akurat też dużo pomocą było. Et les grands atouts, les grands, comment dire, doktoratu honoris causa. justement de créer ce doctorat, c'est les titres honoriques, fameux doctorat honoris causa donné au prêtre Daniel Lange, parce qu'au niveau des dates, les doctorats des pères des pères Grégoire sur la spiritualité jeunesse lumière, c'était 2007, doctorat honorique, c'était 2009. Doctorat de Michał, c'est 2022. Il y a une logique. I też dużo na literacko. Et aussi grand héritage d'écrits et plusieurs livres. Donc je vous dis, voilà, 30 livres en polonais. Voilà l'exemplaire de doctorat publié. Il y a les petites images, je crois. Voilà, images sont ici. Voilà, et c'est en français en plus. C'est l'arbre, et ça c'est écrit de devises. Une question. Jeszcze jedno pytanie. Moi, personnellement, découvrant Daniel Lange il y a une quarantaine d'années, 40 lat temu, c'est vrai que to prawda, że on voit widzimy l'amour de Daniel pour les ordres mendiants, mais aussi une forte influence des pères ascétiques, des pères des premiers siècles. Właśnie ojców pustyni, mocny wpływ ojców pustyni. Dans quelle mesure, dans les 5 points, retrouve-t-on cette influence, si elle y est présente? Że właśnie są te powiązania jeszcze. Rozumiesz, czy nie? Więc wychodzi S'il s'agit de cette rozdział źródła, justement de cette chapitre source, to widzimy, że on voit que jest postawiony mocny akcent il y a l'accent très bien pointu sur cette tronc, sur cette qui est la tradition monastique, l'Occident et l'Orient. Et justement dans l'Orient, surtout, il montre, Daniel montre, Nicolas Kabazilas, Simeon, nouveau théologien, et la suite. Aussi, dans l'autre partie du travail, on voit comment et certains, l'influence de la spiritualité de Daniel Lange a justement la spiritualité orientale. C'est lié aussi avec ça. Jeszcze jedno pytanie. Encore une question. Par rapport à la France, justement, c'est Jeśli chodzi o Francję, to jest bardzo interesujące. Est-ce que dans le doctorat, vous évoquez o którym mówisz, l'orientation ou l'insistance de Daniel Lange sur la sensibilité dans la prière, avec le jeu d'émotions qu'il met dans la liturgie? Jest oczywiście ta pobożność w liturgii, ale jest pewnego rodzaju uwrażliwienie, taka jakby emocjonalność w praktyce modlitwy. Cette sensibilité est beaucoup reprochée à Daniel Lange dans certains milieux d'église en France. Niektórych On dit, oh là là, mais oui, mais il plane un peu. A on trochę tak buja w obłokach. Czy w tym doktoracie było to jakby pogłębiane? Nieco tutaj można powiedzieć, że wypomina się mu, że on trochę jest takim szaleńcem fruwającym w obłokach, skoro taka jest emocjonalność w tej modlitwie.
Tak, jest mowa o Oui, on parle sur la caractéristique de osobowość, personnalité de Daniel Ange. Et pour montrer que tout tient, en fait, qu'il y a certaines logiques. Et lui-même parle de soi, même, qu'il est introverti, qu'il est intériorisé. Que c'est mieux, c'est justement éclipsé, voilà, c'est caché dans son ermitage. C'est justement, c'est une maturation, vraiment de la sensibilité, des émotions. Et justement l'évangélisation des émotions. Il tire beaucoup de Bernard, il apprend beaucoup de Bernard, qui est pour lui l'exemple, justement, mettre la sensibilité dans la vie spirituelle. Si vous voulez ajouter quelque chose, parce que moi, voilà. Moi, je dirais que c'est pas du flanc chez Daniel Ange. To nie jest budyń, mogę powiedzieć u Daniela. Plon. Non, mais ça veut dire qu'en fait, il joue pas un personnage. Enfin, że to naprawdę jest osobowość, osoba. Czy to oznacza, że w tym przykładzie, który on nam daje, dla każdego może pewne pytanie powiedzieć, że trzeba również przeżywać Jego wiarą z tym wszystkim, czy my jesteśmy, co Pan nam daje być, z tym, kim my jesteśmy. Że nie Pan tak powiem, nie odrzuca, nie zaprasza nas do tego, żeby coś odrzucić, czy być podobnym do tej osoby. Ale to jest wezwanie, które jest przed nami, ale to jest wezwanie do tego, żeby Pan być tym, kim Pan Bóg nas chce. Już była mowa o tym może w dokumencie, że to jest właśnie wolność wewnętrzna wyrażania siebie na zewnątrz. To jest trochę taki temat. Właśnie kochaj, to taka cała sesja Intergiel się nazywa. Kochaj i rób co chcesz, to co powiedział Augustyn. Il a là-dedans la question ou plutôt réflexion? Pytanie, czy naprawdę to, co żeśmy tutaj powiedzieli, że sposób, w jaki bycia Daniela z jego emocjami, z jego charyzmatem, czy to nie jest częścią jego duchowości, że to jest sposób jego bycia, rozumiesz? Że nie chodzi o to, żeby... Rozumiesz, żebyśmy nie kopiowali Daniela, ale byli tym, kim jesteśmy, z tym, kim jesteśmy. Z pełną wolnością. Oui, mais de l'autre côté... Duży akcent kładzie na radość. Par exemple, Daniel mentionne beaucoup de la joie comme le but, le résultat, le fruit de notre relation avec Dieu. Donc, qui regarde vers lui resplendira. Et même cette joie ne doit pas être extérieure, mais de temps en temps il est totalement caché et profond. Et justement, il y a beaucoup de façons d'exprimer la joie, finalement. Donc, si tu parles de la liberté, voilà, par exemple, d'exprimer. Peut-être plus de la liberté
bardziej może o wewnętrznej wolności, która się tworzy, żebyśmy słuchali Daniela na temat pewnych faktów, które dotyczą rzeczy fundamentalnych życia. On mówi to z mocą, wielką mocą, na przykład w ważność życia, obrona życia. Czy my nie jesteśmy wezwani tego, co Pan nam daje, z tym, kim my jesteśmy, z tym wszystkim, czym my jesteśmy. Ja mogę mieć też pytanie? Chyba już nie ma czasu na pytanie. Grégoire a dit, est-ce que moi je pourrais poser la question? C'est Grégoire veut poser la question. Peut-être deuxième partie. Donc on fait la druga część, 5 minut przerwy. No nie, 25 jest. Dernière question. Ostatnie pytanie, potem przerwa i on recommence, parce que normalement la deuxième partie de l'atelier, c'est le doctorat de Grégoire et l'actualisation. Mais si vous tenez, parce que sinon, rien... C'était une question pour Grégoire. Je trouve intéressant d'avoir étudié la spiritualité de Jeunesse Lumière pour les différentes expériences d'église que j'ai pu faire depuis 40 ans. Et attends, parce que parce que Grégoire va exprimer justement qu'est-ce qu'il a découvert dans le doctorat. Ouais, et peut-être la question après. Ma question, c'est de savoir si cette spiritualité, on peut l'étendre à toute l'église éventuellement. No, że to ciekawe, że studiowałeś duchowość szkoły i czy tą duchowość tej szkoły można by rozprzestrzenić na cały Kościół. Od 40 lat, jak zostawiłam szkołę, to jest spotykałam grupy, którym brakuje duchowości tak naprawdę. Grupy akcji, gdzie brakuje duchowości. Gdzie brakuje duchowości. No to może powiedz to pytanie. Czy można eksportować duchowość na inne grupy? Do doktoratu. Czy teraz mamy odpowiadać, czy... Po twoim doktoracie powiedz, że można. Może zróbmy tak, że odpowiem na to pytanie po małej prezentacji. Peut-être je répondrai à cette question justement après super bref la présentation de mon doctorat. Est-ce que vous avez besoin maintenant de